भाई मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जा बेनुपड़ा मठ। बेनुपड़ा मठर महात्मा विषय आम से कृष्ण दास शुणा। स्वप्न आसी आसिक पहुँचले आसिक आज्ञा जनक ये गादी समाज जीवन समय डकराला सी आसी पहुँचले हुमर भाईदास गला पश्चिम आसिले ये गादी आमर भाईदास भाईदास भाई जाते श्रीक्षेत्र जाते खायापी अभड़ा आज्ञा खाई देकी आसिले समाधि आनी तो ना भाई हांडी है तोर से बिक्री हम मोर ये भक्त मैंने आणवे खाइबे। आज्ञा ये गादी आमर ये आर्तदास महाप्रभु ये आरत्राण गादी आर्तत्राण गादी 752 गादी स्थापन कर आज्ञा आम घर है मोहनापेरी। हाँ आमर मोहनापेरी आमर आरत्राण गादी ये तो 752 गादी सबुठ बांधी ये खंडिया कांथ उड़ी जाते ये आरत्राण गादी अवधूत अवधूत पक्षीराज घोड़े गले ये दांत बसते काथ आम दिहनी गधा गधा कांथ हाँ बड़ बड़ आ मटी कांथ तार दांत बसते गोटी बस काकड़ उपर पटे आज्ञा दीटा बलद अच्छा मठर जो उन्नतिमूलक कार्य आपण महाराज जी केबे आइले आज्ञा मठर उन्नतिमूलक कार्य आपन योगदान बहुत घर लोक हिसाब से मठर सदस्य हिसाब से जी उद्यम रहा दरकार से आज्ञा 21 दिन चप आगुरी हंस सब थे हंस ना सब हरिण अच्छा हरिण मठ विषय कौन आप देखते आपण अभिज्ञता किसी थी पुरातन मठ आज्ञा महापुरुष बाईधर दास एटी प्रथम आसिक योग समाधि समस्त ध्यान भजन करी सिद्धि प्राप्त होकर ना ये मठ ये प्रसिद्ध लाभ कर अंचल फुलपल्ली कौन मेडिकल जो न रोग व्याधि आईजा बाड़ी बसंत रोड जन समाज को रक्षा कर नाथ सिना हेले चतुर्धामूर्ति आज्ञा ये हेले 5 जन महापुरुष 5 जन महापुरुष ये 5 जन हेले महापुरुष ये 5 जन महापुरुष जहाँ 500 वर्ष तले लिखि जाइते से सब अक्षर अक्षर ही कलियुग लिखि जाइते 5 जन महापुरुष कौन तो हेले बाईदास जन्म कौटू आसी कौटू से कथा किसी आम जानिनु जे कहती आसी पश्चिम गले भी से लीन हेले से पश्चिम आज्ञा आर्तत्राण दास बाईदास कले 752 गादी आर्तत्राण दास प्रकट कले आज्ञा एमती तो लीला ये रोष जो पंचु पांडव 5 भाई माने थिले भीम थिले रोषेई करिया पईका ये हला सेही पांडव 5 भाई को गादी आमे तांको विभिन्न नाम रे पूजा करूछु एवं ये हला रोष ए रोष को अन्य माने काहा को प्रवेश नाही केवल ब्राह्मण वर्ग व्यतीत ना कौ ठाकुर शिव शिव ये शिव आज्ञा ये लोकनाथ सेवन कर आत्मा सेवा कहते समस्ते जे गोटे पखाड़ आ खट्टा प्रसाद हुए बहुत बढ़िया पखाड़ अच्छी समस्त जी आसुँच भक्त मैंने चाहिए सबुदिन महाराज जी से सब से आज्ञा अच्छी सब लोक पाँच सबुदिन आम तैयारी हो पखाड़ स्वतंत्र पखाड़ घर बोली ये मठर गोटे रही हांडी पखाड़ से समस्ते भक्त मैंने बसिक खटा और पखाड़
ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନୀତି ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଆମର ସେ ଭୋଗରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହାର ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଏହାର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରରୁ ବାନିଯାତ୍ରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଏଠି ଗଞ୍ଜା। ବେନୁପଡ଼ା ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସମୟ, ତାଙ୍କଠୁ ମଠର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆପଣ କେବେଠୁ ମହାରାଜ ଆସିଲେନି ମଠରେ? ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ନାରାୟଣ। ମଠରେ ମୋର ଅବସ୍ଥାନ କରିବା 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମଠାଧୀଶ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ। ମଠ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମଠର ମହିମା। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ପଦେ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛି ବେନୁପଡ଼ା ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ମଠ ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ବାଇଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏ ଜାଗା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥିଲାବେଳେ, ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମି ଥିଲାବେଳେ, ଏ ଜାଗାରେ ମହାମନୀଷ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ପଦବାଚ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାଇଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ ବହୁଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କାଳକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଦାସ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଲୀଳାପୀଠ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବହନ କରେ। ଏଠି 5 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହାସମାଧି ପରେ ଏଠି ମହନ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆପଣ ନନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି? ମୁଁ ରହିବା ମୋର ଆମ ବଂଶଧର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ହେଇଯିବ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ହଁ ହଁ, ପିଲାଦିନୁ ଆମ ବଂଶଧର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇ ନିମାପଡ଼ା। ଗାଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିବେ। ମୋ ନାଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ନନାଙ୍କ ନାଁ ଧ୍ରୁବଚରଣ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଥ ପଣ୍ଡା। ଆର୍ଥ ପଣ୍ଡା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ବିକି ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର। ହଁ, ଏଇଠି କରିଛୁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି କମ୍ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।